हेलो हल्द्वानी की उर्दू महफिल में आप सबका पुरखुलूस इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान शहपर शरीफ और आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर लम्हे से जुड़ा हुआ है, जिसे हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और कभी कभी खुद जाने बगैर उसका हिस्सा भी बन जाते हैं। जी हाँ, आज का मौजू है इबलागियात के मुख्तलिफ ज़राए, यानी वो रास्ते जिनके ज़रिए ख़बरें, ख़यालात और मालूमात हम तक पहुँचती हैं। सामईन किराम, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, सुबह आँख खुलते ही आप सबसे पहले क्या देखते हैं? किसी के हाथ में अखबार होता है, कोई मोबाइल पर ख़बरें पढ़ रहा होता है, कोई रेडियो सुन रहा होता है और कोई टेलीविज़न पर दुनिया भर के हालात देख रहा होता है। गोया इंसान हर लम्हा किसी न किसी ज़रिए से इत्तलात हासिल कर रहा है और यही ज़राए ज़राए इबलाग कहलाते हैं। इबलागियात की दुनिया में ज़राए इबलाग की बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर पैगाम पहुंचाने का ज़रिया ना हो तो ख़बर, इल्म, मालूमात और ख़यालात सिर्फ एक जगह महदूद होकर रह जाएं। इसीलिए ज़राए इबलाग को इंसानी समाज की आवाज़ भी कहा जाता है और आईना भी। सबसे पहले बात करते हैं अखबार की। अखबार खबरों का ऐसा रोज़नामा है जिसमें दुनिया भर के वाक़यात, हादसात, तब्दीलियाँ और हालात हाज़रा निहायत तेज़ी के साथ आवाम तक पहुँचाए जाते हैं। अखबार सिर्फ खबर नहीं देता बल्कि समाज की तस्वीर भी पेश करता है। इसमें हुक्मरान भी होते हैं, अवाम भी, सियासत भी, मईशत भी, तालीम भी और खेल भी। इसीलिए कहा जाता है कि अखबार समाज का आईना है। सुबह जब लोग बेदार होते हैं तो चाय के साथ अखबार का मुतालिया इनकी आदत बन चुका होता है। लेकिन सामईन, अखबार सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके नताइज क्या हो सकते हैं। मशहूर सहाफ़ी अहमद नसीम संदेलवी खबर की तारीफ करते हुए कहते हैं, खबर किसी ऐसे वाक़े का बयान है जो नया हो, दिलचस्प हो और लोगों के लिए अहमियत रखता हो। इसीलिए सहाफ़त को दुनिया में चौथा सुतून भी कहा जाता है। अब आइए बढ़ते हैं एक और निहायत दिलचस्प जरिए की तरफ, रेडियो। सामईन किराम, रेडियो वो जरिया इबलाग है जिसने आवाज़ को सरहदों से आज़ाद कर दिया। एक ज़माना था जब लोग खेतों में काम करते हुए, दुकानों पर बैठे हुए या सफ़र करते हुए रेडियो सुनते थे, और आज भी रेडियो अपनी सादगी और रसाई की वजह से बहुत अहम है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसे सुनने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं। आप काम भी करते रहें और ख़बरें भी सुनते रहें। रेडियो के प्रोग्राम भी बेहद मुतनव्वे होते हैं। खबरें, इंटरव्यू, मुज़ाकरा, रेडियो ड्रामा, शायरी, मौसीकी, क्विज़, फीचर, रवां तबसरा। रेडियो ने तालीम, तफरीह और मालूमात तीनों मैदानों में अहम किरदार अदा किया है। अब बात करते हैं दौरे हाजिर के सबसे ताकतवर जरिए की, टेलीविज़न। टेलीविज़न दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। टेली यानी दूर, विज़न यानी देखना। गोया टेलीविज़न का मतलब हुआ दूर की चीज़ों को देखना। टेलीविज़न ने दुनिया को वाकई एक आलमी गांव बना दिया। अब हम सिर्फ खबरें सुनते नहीं बल्कि उसे अपनी आंखों से देखते भी हैं। अगर कहीं जलजला आए, खेल का मुकाबला हो या कोई तारीखी वाकया पेश आए तो चंद लम्हों में वो मंजर पूरी दुनिया के सामने होता है। हिंदुस्तान में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई और 1982 ईस्वी में रंगीन नशरियात का आगाज हुआ। टेलीविज़न के अहम प्रोग्रामों में शामिल हैं खबरें, इंटरव्यू, मुबाइसा, डॉक्यूमेंट्री, सीरियल, ड्रामे, लाइव प्रोग्राम। टेलीविज़न की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आवाज़, तस्वीर, जज्बात और हरकत सब कुछ एक साथ पेश करता है। और अब आइए एक ऐसे जरिए की तरफ जो सिर्फ तफरी नहीं बल्कि समाजी शऊर भी पैदा करता है, फिल्म या सिनेमा। फिल्म दर हकीकत तस्वीरी इबलाग की एक मौसर शक्ल है। शुरू में फिल्में बहुत मुख्तसर हुआ करती थीं, लेकिन वक्त के साथ ये एक बड़ी सनत बन गई। फिल्मों के जरिए समाजी मसाइल, तारीखी वाक़यात, अखलाकी पैगामात
اور انسانی جذبات نہایت مؤثر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کئی فلمیں معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں، مثلاً جہیز، عورتوں پر ظلم، غربت، تعلیم کی اہمیت جیسے موضوعات پر فلمیں لوگوں کے ذہن بدل دیتی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس ذریعے کی جس نے پوری دنیا کو ایک اسکرین میں سمیٹ دیا، انٹرنیٹ۔ سامعین کرام، آج کے دور میں اگر انٹرنیٹ نہ ہو تو شاید زندگی ادھوری محسوس ہو۔ انٹرنیٹ نے علم، معلومات، تحقیق، رابطے اور تفریح سب کچھ چند سیکنڈ میں ممکن بنا دیا۔ اب گھر بیٹھے دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، کسی بھی شاعر کی شاعری پڑھی جا سکتی ہے اور دنیا کے کسی بھی انسان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ای میل، ویب سائٹس، سوشل میڈیا، آن لائن اخبارات، ڈیجیٹل لائبریریاں، یہ سب انٹرنیٹ ہی کی دین ہیں۔ تحقیق اور تعلیم کے میدان میں انٹرنیٹ ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آئیے فن اور ابلاغ کے حسین امتزاج کی طرف۔ ڈرامہ عوامی ابلاغ کا ایک قدیم ذریعہ ہے۔ اس میں کسی کہانی یا واقعے کو اداکاروں کے ذریعے تماشائیوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف بات نہیں کی جاتی بلکہ پورا منظر علمی طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ڈرامے کے اہم اجزاء ہیں پلاٹ، کردار، مکالمہ، زبان، موسیقی، آرائش۔ ڈرامہ دو طرح کا ہوتا ہے، المیہ یعنی ٹریجڈی، تربیہ یعنی کامیڈی۔ ڈرامہ ناظرین پر فوری اثر ڈالتا ہے کیونکہ وہ واقعات کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور دلچسپ صنف ہے نکڑ ناٹک۔ نکڑ ناٹک اسٹیج ڈرامے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سڑکوں، چوراہوں، بازاروں اور عوامی مقامات پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں نہ بڑے اسٹیج کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ مہنگے ساز و سامان کی۔ فنکار عوام کے درمیان جا کر اپنا پیغام پیش کرتے ہیں۔ نکڑ ناٹک عوامی بیداری کا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ سماجی مسائل، بدعنوانی، تعلیم، صحافی اور انسانی حقوق جیسے موضوعات بہت مؤثر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اب آخر میں ذکر کرتے ہیں چند اہم مطبوعاتی ذرائع کی۔ جرنلز، مجلے اور نیوز لیٹر یہ ایسے ذرائع ہیں جو کسی خاص موضوع یا ادارے سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ سہ ماہی جرنل، سالانہ مجلے، نیوز لیٹر، ان کے ذریعے اداروں کی کارکردگی، تحقیقی مضامین، ادبی تخلیقات اور علمی سرگرمیاں عوام تک پہنچتی ہیں۔ یہ ذرائع خاص طور پر طلباء، اساتذہ اور محققین کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، آج ہم نے دیکھا کہ ذرائع ابلاغ صرف خبر پہنچانے کا نام نہیں بلکہ یہ تعلیم، شعور، تفریح، تحقیق اور سماجی بیداری کا بھی اہم وسیلہ ہے۔ آج کا انسان انہی ذرائع کے ذریعے دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اجازت دیجیے اگلی نشست میں ہم ابلاغیات کے کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں شہپر شریف آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔